यही काम होता है वाइफ का। ये देखो, ये है छोटा सा एक गार्डन, ठीक है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपका। बीन्स है, लौका है, हाँ, वो है, कद्दू है। और देखो टब में कितना सुंदर, কত সুন্দর করে সাজিয়েছে। बीन्स लगा हुआ है अभी, लौका भी छोटा छोटा हो रहा है। ये নীলকমল, তাই তো? नीलकमल। হ্যাঁ, নীলকমল। আর এই পাতাবাহার সব কিছু পাওয়া যাবে। এখানে ঝুলছে বোতলগুলোকে কত সুন্দর কেটে 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 কেটে, বাহ। এখানেও রেখেছে কত সুন্দর। নমস্কার নমস্কার। এই দেখো, এখানে এখানেও বোতলগুলোকে কেটে কত কত সুন্দর। ये पानी है। এগুলো মনে হয় ক্র্যাফট। তো এত সুন্দর যে তৈরি হয়। ये मेरा बड़ा कुत्ता है, আচ্ছা, ये छोटा। दोनों दोनों। रुक 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 रुक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो कर रहा है। मत कर मत कर। আর এখানেও আমার তো খুব ভালো লেগেছে, সব সবুজ সবুজ। এরপরে আমি দেখাচ্ছি তিস্তা। এই হলো তিস্তা। আর এখন আমি যেখানে আছি, দাদা ওটা কোনটা? সুমিত হোটেল কোথায় গেল? सुमित होटल इस तरफ हो गया ना। अच्छा वो अच्छा 8 में है जो कौन में। अच्छा 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 अच्छा। आपका थोड़ा इधर को हो गया। তো এতদিন যেটা আমি ওই দিক থেকে ভিউটা দেখাচ্ছিলাম এই দিককার, এবারে আমি এই দিকে চলে এসেছি, এই দিক থেকে ওই দিককার ভিউ।